सदा प्रभु परमेश्वर का नाम धन्य हेवे। आंभ मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्ण का नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। सदा प्रभु आंभ मानक बहुत प्रेम करुचंती। आंभ मानक सुस्थ करने से इच्छा करती। ऐश्वरिक आरोग्य यही प्रसंग नहीं आंभ मान ईश्वर वाक्य अध्ययन कर आसीचु। आज मध्य आसतु आम प्रभु वाक्य अल्प समय अध्ययन करवा। प्रत्येक मनीष पाई स्वास्थ्य एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। जे हेले भी प्रत्येक मनीष पाई स्वास्थ्य बहुत गुरुत्वपूर्ण हेले आजिकाली अनेक रोग वृद्धि पाई। आमे जानिछु सबुआडे रोग तेनु अनेक प्रकार औषध अनेक डाक्टर काना आगरे केते वर्ष तले जदि आपण देखिथिबे गोटे गाँ रे जणे नहले दुई जण डाक्टर थिले। आज देखंतु सबुआडे डाक्टर खाना एहीपरि रोगरे परिपूर्ण होइथिबा एही जगतरे सदा प्रभु आंभ माने स्वास्थ्य पाइबा पाई सुस्थ हेबा पाई आंभ मानक निमंते किछि उपाय रखिछंती। माने आपणा लोक मानक पाई जे माने सदा प्रभु ठारे विश्वास करुचंती से मानक पाई सदा प्रभु विशेष उपाय रखिछंती। ताहा जदि आमे जानिबा हेले एही जगतर समस्त मंद विषय रोगरू आंभ माने उद्धार पाई पारिबा। सांसारिक मनीष मध्य अनेक उपाय खोजुची। सांसारिक उपाय रे मु किपरि सुस्थता पाइबी मु किपरि एही रोगरू उद्धार पाइबी बोली समस्ते किछि ना किछि उपाय देखुचंती। समस्ते सुस्थ हेबा पाई चेष्टा करुचंती। आंभ मानक पाई विश्वासी मानक पाई सदा प्रभु दिव्य उपाय रखिछंती। हेले आमे सुस्थ हेबा पाई प्रथमे एही विषय के जानिबार अछि जे मते सुस्थ करिबा ही ईश्वरंकर इच्छा। एही विषय के आंभ माने प्रत्येक विश्वासी जानिबा आवश्यक अटे। मते आरोग्य करिबा के सदा प्रभु इच्छुक अटंती। ताहाकु जानिले मोर विश्वास दृढ़ हेबो आउ सदा प्रभुंक ठारू मु सुस्थता पाई पारिबे। हेले कल्वरी क्रूसरे जीसु केवल आंभ मानकर पाप को नहीं आंभ मानकर समस्त रोग को मध्य बहन करिसंती। एही विषय आमे आलोचना करिथिलो। आदमंकर प्रथम मनुष्यर पाप हेतु आंभ माने समस्ते अभिशप्त होइथिलो। हेले जीसु कल्वरी क्रूसरे आंभ मानकर अभिशाप सबु भांगी देले। सही अभिशापर मध्य आंभ माने मुक्त होइवछु। गलातिय 3 अध्याय रे पर लेखा है ख्रीष्ट आंभ मानक निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशापर आंभ मानक मूल्य देई मुक्त कले। कारण लेखा अछि जे केही खुंडरे टंगा जाए से अभिशप्त। ईश्वरंक नियम रे लेखा अछि जे केही खुंडरे टंगा जाए से अभिशप्त। हेले जीसु आंभ मानक पाई कल्वरी क्रूसरे से टंगा हेले आंभ मानकर अभिशापर मध्य आम मानक मुक्त करिसंती। से अभिशप्त हेले मोर बदल रे आम बदल रे से अभिशप्त हेले। सेतिपाई आज आंभ मानक विरुद्ध रे जो अभिशाप थिला ताहा सब जीसु भांगी देछंती। द्वितीय विवरण 28 अध्याय रे प्रथम पदरु 14 पद पर्यंत अनेक गुडी आशीर्वाद लिखा है। जे माने ईश्वरंकर आज्ञा पालन करंती से मानकर आशीर्वाद सब लिखा है। आ 15 पदरु जो अभिशाप सब लिखा है सही समस्त अभिशापर जीसु आंभ मानक मुक्त करिसंती। मूल्य देई से मुक्त करिसंती। व्यवस्थार प्रत्येक अभिशापर आज आंभ माने मुक्त होइवछु। हेले पुरातन नियम रे जो आशीर्वाद लेखा है प्रतिज्ञा सब लेखा है ताहा सब आज आंभ मानकर विश्वासी मानकर अटे। हेले पुरातन नियम रे जो अभिशाप विषय लेखा है ताहा आंभ मानकर नुहे। सेतिरु जीसु आंभ मानक उद्धार करिसंती। आंभ मानक मुक्त करिसंती। नूतन नियम रे माथ्यू मार्क लूक जोहन एही 4टी सुसमाचार जदि आपण पढ़िबे एतिरे 15 रु अधिक थर एपरि लेखा है जे जीसु तांको निकटक जेते लोक माने आसिले समस्तक सुस्थ कले। समस्त प्रकार रोग समस्त प्रकार पीड़ारु से मानक सुस्थ कले। 15 रु अधिक थर एही विषय लेखा है। माथ्यू 4 अध्याय 23 रे पढ़िबा परे जीसु सेमानक समाज गृह समूह रे शिक्षा देई राज्यर सुसमाचार घोषणा करी
एवं लोकंकर समस्त प्रकार रोग और समस्त प्रकार पीड़ा सुस्थ करी ए समुदाय गालिलीर भ्रमण करबाक लागिले। आउ ताहांक संबंध रे जनरब समुदाय सूर्या पर्यंत व्यापी गला। पुणी लोके भूतग्रस्त मृगी रोगी और पक्षाघात रोगी आदि नाना प्रकार रोग रे पीड़ित और जंत्रणाग्रस्त समस्त ताहांक निकटक आनिले आउ से सेमानक सुस्थ कले। एठारे लेखा है जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटक अनेक लोक माने आसिले, अनेक रोगी माने आसिले, समस्त प्रकार रोग पीड़ा रे पीड़ित होइथिबा अनेक लोक माने आसिले। जीशु समस्तंक सुस्थ कले। मु एठा सुस्थ करि पारिबि नै बोली जीशु काहाक मध्य पठाइले नहीं। जेते लोक माने तांको निकटक आसिले समस्तंक जीशु सुस्थ कले। एही चारोटी सुसमाचार रु मु केतेटा पद कहिबि, आपण दयाकरी आपणकर बाइबल रु ताहा बाहर करी पढ़त। माथ्यू लिखित सुसमाचार 8:16 पद, 9 पर्व 35 पद, 14 अध्याय 11 पद, आउ 14 अध्याय 36 पद, 15 30 पद, 19 2 पद, आउ 21 14 पद। मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम पर्व 34 पद, 3 अध्याय 9 पद, आउ 6 अध्याय 55 पद। लूका लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 40 पद, 6 अध्याय 18, आउ 9 अध्याय 11। एही पद गुड़ाक सब आपण बाहर करी पढ़ी देखत। जीशुଙ୍କ निकटरे अनेक लोक माने आसिले, समस्त रोगी मानक जीशु सुस्थ कले। माथ्यू लिखित सुसमाचार 10 रे लेखा है जीशु अपना शिष्य मानक एहीपरि रोग सुस्थ करबा पाई अधिकार देले। इति मध्य जीशु अपना 12 शिष्यंक निकटक डाकी सेमानक असुची आत्मा गुड़ाक चढ़ाइबा निमंते सेमानक उपरे अधिकार देले। पुणी समस्त प्रकार रोग और समस्त प्रकार पीड़ा सुस्थ करबा निमंते अधिकार देले। जीशु निजे सुस्थ कले, समस्त प्रकार रोग पीड़ा के से सुस्थ कले और अपना शिष्य मानक 12 लोकंक से ही अधिकार देले। तुम माने जाओ समस्तंकर रोग तुम्हें सुस्थ करो। कारण कौन? ताहा ही आमर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा अटे। समस्तंक सुस्थ करबा ही से चाहती। जीशु अपना जीवन रे काहाकु मध्य रोग रे पठाइले नहीं। काहाकु मध्य जीशु कहि नथिले जे एही रोग सुस्थ करबा मोहर इच्छा नहीं, एही लोक को सुस्थ करबा को मो इच्छुक नहीं, तुमे नहीं जा बोली काहाकु मध्य जीशु कहिले नहीं। आउ जीशु काहाकु कहि नथिले जे मु तुमको किछि शिक्षा देबा पाई, किछि विषय सिखाइबा पाई एही रोग देवी बोली काहाकु मध्य जीशु कहिले नहीं। हेले आजिकाली आपण शुणिथिबे जे किछि प्रचारक माने ईश्वरकर सेवक माने एपरी टीचिंग करूचंती, एपरी शिक्षा देउचंती जे सदा प्रभु तुमको किछि सिखाइबा पाई, तुमको सुधारिबा पाई तुम शरीर रे रोग पठाइबे, तुमको किछि रोगग्रस्त करिवे बोली कहउचंती। हेले जीशु तांकर सेवारे काहाकु मध्य रोग देले नहीं, समस्तंक से सुस्थ कले। एही विषय को आमे जानिबार अछि जे असुस्थता एक शिक्षादान उपकरण नुहे। आमे जानिछु शिक्षक माने किछि उपकरण नै कि छुआ मानक बुझाउचंती, एपरि असुस्थता शिक्षादान उपकरण नुहे। सदा प्रभु केबे मध्य ताहाकु व्यवहार करंती नहीं। एही विषय को आमे ठीक भाबरे जानिबार अछि। केते विश्वासी माने कोन भाबुचंती जीशु 10-15टा अंध लोकंको सुस्थ करितिबे, 4-5टा पक्षाघात रोगी को सुस्थ करिसंती। एपरि जो विषय सब लेखाई यही 4टी सुसमाचार रे जो घटना लेखाई सेतिकेका लोक माने सुस्थता पाइले बोली भाबुचंती। सेतिपई मो आपनक एपरि पद गुड़ाक देछि जे सेतिरे लेखाई जीशु अनेक लोकंको सुस्थ कले। जहन एही विषय नै एपर लिखिचंती। जहन लिखित सुसमाचार 21 अध्यायर शेष पदरे
ତାଙ୍କର ଏହି ସୁସମାଚାର ଶେଷ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଆନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୋହର ବିଚାରରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଏହି 3.5 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଏପରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ କି, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ହେଲେ ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋତେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମାନ ମନୋଭାବ ଅଛି। ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରି ସେହି ସମାନ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର। ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ଏହି ରୋଗକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ବଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏବ୍ରୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଦ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୀଶୁ କାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମେ ଶୁଚି ହୁଅ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି କେହି ହେଲେ କହିବେ, ଆପଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯୀଶୁ କାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ଆଉ ଗାଲାତୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏଇ ସାନ ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବି ବୋଲି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ମନର କଥା ବୋଲି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବେ।
एपरी लोक माने भावुचंती किंतु प्रकृतरे ईश्वरंकर इच्छा कौन ताहा जानिबा पई आमे ईश्वरंक वाक्य को जीवार अछि। एपरी किछि घटना एपरी किछि ईश्वरंक दास मानकर अभिज्ञता देखिला परे लोक माने भाविबाक लागुचंती जे सदा प्रभु किछि लोकंक सुस्थ करंती किछि लोकंक असुस्थ करंती। आमे अभिज्ञता उपरे आधार करी ईश्वरंक वाक्यर व्याख्या करिबा उचित नहे। तार बदल रे आमे कोन करिबार अछि ईश्वरंक वाक्य दृढ़ अटे सेही वाक्य उपरे आधार करी अन्यान्य अभिज्ञता आमे व्याख्या करिबार अछि। समस्ते सुस्थ रहिबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे किंतु बेले बेले विश्वासी माने रोगग्रस्त हेउचंती ताहा देखिला परे ईश्वरंकर इच्छा परिवर्तन हेछि बोली आमे कहिबार नाही। एले मनुष्यर परित्राण विषय रे ईश्वरंकर इच्छा कोन प्रथम तिमोथी 2:4 पदरे पर लिखा हेछि समस्ते जेपरि परित्राण और सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुअंती एहा से इच्छा करंती। एठारे ईश्वरंकर इच्छा लिखा हेछि समस्ते परित्राण पाइबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। एही जगतर लोक माने प्रत्येक लोक ईश्वरंक जानिबा परित्राण पाइबा और सत्यर ज्ञान प्राप्त हेबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। हेले जदि आमे जगत को देखिले समस्ते परित्राण पाइले कि अनेक अनेक लोक माने नरक जीवा रास्ता रे चालुचंती जीसुଙ୍କୁ ग्रहण करि नाहांती अनेक लोक माने विनाशर पथ रे ही जाउछंती। हेले एही जगत को देखिला परे आमे कहि हेबो नै जे किछि लोक माने स्वर्ग जीवा ईश्वरंकर इच्छा आउ किछि लोक माने परित्राण न पाई नरक को जीवा पाई सदा प्रभु इच्छा करचंती सेति पाई एहा घटुची बोली आमे कहि हेबो कि नहीं। ईश्वरंकर इच्छा समस्ते परित्राण पाइबार अछि किंतु सेही इच्छार विरुद्ध रे अनेक विषय एही जगत रे घटुची समस्त लोक परित्राण पाई नाहांती। तेबे ईश्वरंकर इच्छा परिवर्तन हेछि बोली आमे कहि हेबो नै। तांकर इच्छा स्पष्ट भाव रे ईश्वरंक वाक्य रे लिखा हेछि जहा लेखा अछि ताहा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। ठीक सेही परी आम मानक सुस्थ करिबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। केही मध्य रोगग्रस्त हेबा असुस्थ थिबा ईश्वरंकर इच्छा नाही किंतु रोग वृद्धि हेउची सब प्रकार रोग व्यापी जाउची। तेबे ईश्वरंकर इच्छा परिवर्तन हेछि बोली आमे कहि हेबो नै मु इच्छा करूची सुस्थ हुओ एहा हे सदा प्रभुंकर इच्छा अटे। रोमियो 11:2 पदरे पर लिखा हेछि तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरंक इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। एही जगत जेउ पथरे जाउची जगत सहित आमे अनुरूपी हेबा नहीं। ईश्वरंकर इच्छा कोन बोली जानिबा पाई आंभ मानकर मन प्रतिदिन नूतनीकरण हेबा आवश्यक अटे। तांकर वाक्य पढ़िबा द्वारा आंभ मानकर मन नूतनीकरण होई परिवर्तित हेबार अछि तेबे ही तांकर इच्छा आमे जानि हेबो। एही पृथ्वी रे आमे बंचिबा पाई अनेक प्रकारर नियम सदा प्रभु दैचंती। आमे जानिचु माध्याकर्षणर नियम आपण जेउ देश को गले मध्य एही नियम काम करे। ऊपर गुटे जिनिस को पकाइले ताहा संगे संगे तळे पड़ी जाउची। जदि एही नियम न थांता तेबे केमिति हेतांता आम माने सीधा ठिया होई पार न थांतो कि नहीं। आमे भूमि रे ठिया होई पारिबु नहीं आमे चाली पारिबु नहीं कोनसी गाड़ी आमे चलाई पारिबु नहीं सबु ऊपर ऊपर उड़ीबाक लागिबो। सेति पई एही नियम आंभ मानक पई आंभ मानक कल्याण पई सदा प्रभु देइचंती। हेले गुटे नियम बोली कहिले ताहा समस्तंक पई समान रहिबो सबु स्थान रे समान रहिबो। एहा कि नियम जनक पई गुटे नियम अन्य जनक पई अलगा नियम एपरि नाही। एहा पृथ्वी पई समस्तंक पई समान अटे। ठीक से परि ईश्वरंक राज्य रे किछि नियम अछि ताहाक आमे जानिबार अछि आ सेही नियम अनुसार चलिले आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद सब आमे
ପାଇପାରିବୁ। ରୋମିଓ 3 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଗର୍ବ କେଉଁଠାରେ? ତାହା ଦୂରୀକୃତ ହେଲା। କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା? କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା? ନା, ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ 2 ପ୍ରକାରର ନିୟମ। ଆମ୍ଭମାନେ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ଆମେ ପାଇନାହିଁ। ସେହି କ୍ରିୟାକର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠା କରିଲି ସେଠା କରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଗର୍ବ କରିବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହା ଦୂରୀକୃତ ହେଲା। ଆମର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯାହା ସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ନୂଆ ଘରେ ଆପଣ ସବୁ ତାର କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ୱାୟରିଂ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଚ୍ଟା ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ, ଉପରେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଲୋକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଚ୍ଟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଆଲୋକ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି ସେଇ ତାରରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ପାଇପାରିବୁ। ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ 12 ବର୍ଷର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 25 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛୁଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହିଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଥିଲେ। ଯଦି 12 ବର୍ଷ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାର ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲା, ସେହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପକାର ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗ ବଢ଼ିଲା। ତାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିବ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟକୁ ସେ ଶୁଣିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ
लोक गहल भितर जीवाक मना करा जायथिला। से माने असुची लोक कहीं ताक कहिसंती जे जीसु पापी मानक करग्राही मानक समस्तक प्रेम करुचंती, समस्तक सुस्थ करुचंती, पाप अनुसार काहाकु मध्य घृणा करुनांती। केते असुची लोक मध्य तांको पाखक जाई पारिबो आउ आरोग्यता पाई पारिबो। जेतेबेले सही स्त्री लोक एही कथा सुनिला तार मन रे विश्वास जाता हैला। से कहिबाक लागिला मु जीवी, मु जीसुको निकटक जीवी, तांको लुगा छुईबी। जदि मु तांकर वस्त्र तांकर लुगा छुईबी मु सुस्थ हो जीवी। से विश्वासर व्यवस्था रे काम करिबाक लागिला। बारंबार से कहिला मु तांको लुगा छुईबी सुस्थ हेबे, मु जीसुଙ୍କର लुगा छुईबी मु सुस्थ हेबे। तार मन रे जेउ विश्वास थिला सही विश्वास अनुसार ताहार जीवन रे प्रकृत रे घटिला। से लुगा छुईला आउ संगे संगे तार रोगर से उद्धार पाइला। क्रिया कर्म व्यवस्था द्वारा नहीं, विश्वासर व्यवस्था द्वारा से सुस्थता पाइला। आम्भ माने मध्य आज यही प्रकार रे ही ईश्वर ठारू सुस्थता पाई हेबो विश्वास द्वारा। सही स्त्री लोक जीसुଙ୍କର लुगा छुईला आउ सुस्थता पाइला। आज आम्भ माने जाई जीसुଙ୍କର लुगा छुई पारिबो नहीं। एही जगत रे जीसु नाहांती, किंतु ईश्वरଙ୍କ वाक्य और जीसु समान अटंती। वाक्य ही देहबंत हेले एही जगत रे बास करथिले। आज आम्भ मानक पाई ईश्वरଙ୍କର वाक्य अछि। हितोपदेश 4 पर्व 20 रे आमे पढिबा, हे मोहर पुत्र मो कथा रे मनोजग कर, मो वाक्य रे कर्ण डेर। ताहा सबु तुंब चक्षुरु न जाऊ, ताहा सबु तुंब हृदय मध्य रे যত্ন করি রখ, যেহেতু তাহা ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଜୀବନ ଅଟେ ଆଉ ସର୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ, ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ଏ ପଦ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जीवित रहने का और चंगे रहने का कारण होती है। ईश्वर को वाक्य ही आमे सुस्थ हेबा पाई, एही जगत रे भल जीवन यापन करिबा पाई कारण अटे। रोगग्रस्त हेले आमे सुस्थ हेबा पाई औषध नेउचे नै कि। एही 24 पद इंग्राजी रे जुबली बाइबल बोली गुटे बाइबल अछि, सेही इंग्राजी बाइबल रे मेडिसिन औषध बोली लिखाई। आम्भ मानकर शरीर पाई ईश्वर वाक्य औषध अटे। विश्वासी माने सुस्थ हेबा पाई ईश्वर एही वाक्य आम्भ मानक पाई दैछंती। जदि आपण रोगर उद्धार पाइबाक सुस्थ हेबाक चाहंती हेले आपण ईश्वर वाक्य निकटक आसंत। ईश्वर वाक्य आपणक जीवन रे आपणक शरीर रे कार्य करिबो आउ सुस्थता आनिबो। हेले आम्भ माने एहाकु छाड़ी देइछो। मंडली रे एही विषय को आमे एते गुरुत्वपूर्ण स्थान देई नहीं। वाक्य द्वारा सुस्थ हेबा पाई आमे शिक्षा देई नहीं, किंतु सुस्थता पाइबा पाई आरोग्य सौभाग्य जीवा पाई आमे जानिछु कि नहीं। किछि रोगग्रस्त हेले आमे संगे संगे आमे कोन भाबुछु, कोडे हेले आरोग्य सभा हेले सही सभा रे मु भाग नेबी, मु सुस्थता लाभ करिबी बोली आमे भाबुछु। हेले सदा प्रभु एपरि आत्मा को द्वारा अपना दास मानक शक्ति दैछंती। आरोग्य करिबार शक्ति सदा प्रभु ही अपना दास मानक दैछंती। आरोग्य सभा रे अनेक लोक माने सुस्थता लाभ करिसंती। हेले आमे विश्वासी माने जानिबार अछि जे मो सुस्थ हेबा पाई सदा प्रभु वाक्य दैछंती। जने विश्वासी सुस्थ हेबा पाई सब बेले सुस्थ रहिबा पाई
ବାକ୍ୟ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟ ସଭା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁଣିବା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଟେ। ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଔଷଧ କିଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଯାହା ହେଲେ ବି କାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ଆଖି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ଏପରି ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଔଷଧ କିଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ। ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଭଲ। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେପରି ଔଷଧ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲେ ଏହି ଜଗତର ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେହି ଔଷଧ ନେଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏପରି ଭଲ ଔଷଧ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଔଷଧକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଭା ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ବୋଲି ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:20 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପଠାନ୍ତି? ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ NIV ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। He sent forth his word and healed them. He rescued them from the grave. ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପାତାଳରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେ କବରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରୋଗ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଏହି ରୋଗରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କି? ଏପରି ଆମ ମନରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ କବରରୁ, ସେ ପାତାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗ ନେଇ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେହି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। NLT ବୋଲି ଗୋଟିଏ
इंग्राजी बाइबल रे पर लिखा है ही स्नैच्ड देम फ्रॉम द डोर ऑफ द डेथ माने मृत्युर द्वाररु से मानक छोड़ाई आनिले सदा प्रभु अपना वाक्य पठाई मृत्युर द्वाररु से मानक छोड़ाई आनिले मु मध्य मृत्यु पाखक आसीची मृत्यु द्वार रे अच्छी बोली जदि आपण भावुचंती हेले आपण भय करंते नहीं सेथिरु आपणक से उद्धार करंती ईश्वरक वाक्य प्रति आपण विश्वास करंते ईश्वरकर वाक्य कहूची जे जीसु आंभ मानकर पाप निमंते आम अधर्म निमंते से प्रहारित हेले चूर्ण हेले ताहांक प्रहार रे तुम्भ माने सुस्थ हेलो ईश्वरकर एही वाक्य प्रति आपण विश्वास करंते आपणक हृदय रे हाक रखंते जीसुंक प्रहार रे मो सुस्थ होइवछि जीसु ख्रीष्ट मो पाई प्रहारित हेले मोर पापर दंड से नेले मोर एही रोग दुर्बलता एही पीड़ा से नैचंती ताहांक प्रहार रे मो सुस्थ होइछि बोली आपण एही वाक्य को ग्रहण करंते आपणक चक्षुरु ताहा न जाऊ सब बेले सही विषय को आपणक चक्षु आगरे मनर चक्षुरे आपण रखंते हृदय रे रखी एहाकु ध्यान करंते तुम्भ मानकर समस्त रोग दूर करिबा बोली सदा प्रभु कहिसंती से आपणकर आरोग्यकारी परमेश्वर अटंती समस्त रोग आपणक ठारु से दूर करिवे ईश्वरक वाक्य रे बाइबल रे जेउ जेउ स्थान रे सुस्थता विषय रे लिखा है ताहा सब आपण बारंबार पढ़ते जीसु एही लोक को सुस्थ कले एही लोक को सुस्थ कले बोली जेउ जेउ स्थान रे जीसु सुस्थ करिसंती बोली लिखा है ताहा सब आपण पढ़ते ता विषय रे आपण ध्यान करते ईश्वरक वाक्य आपणकर औषध अटे गीत संहिता 138 2 पदर एपर लिखा है मु तुम्भ पवित्र मंदिर अभिमुखरे तुम्भर भजना करिबी पुणी तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा और तुम्भर सत्यता सकाशे तुम्भ नामर धन्यवाद करिबी कारण तुम्भे आपणार सकल नाम अपेक्षा आपणार वाक्य महत् करिवछ एठारे लिखा है सदा प्रभु आपना सकल नाम अपेक्षा आपणार वाक्य महत् करिवछंती सही वाक्य महत्वपूर्ण अटे बोली आंभे मध्य ग्रहण करिबा बाइबल पढ़िले रोग छाड़िबो कि मो आरोग्य पाइबी कि बोली आमे संदेह करिबा नहीं आमे प्रश्न पचारिबा नहीं ईश्वरक वाक्य आंभ मानक पई औषध अटे एहाको आमे विश्वास करिबा सुस्थता विषय रे जेउ जेउ वाक्य लिखा है ताहा सब आपण पढ़ते ध्यान करते आउ ताहा स्वीकार करते ईश्वरकर वाक्य एही प्रकार कहूछि एही वाक्य अनुसार मु भल हेबी मु सुस्थ हेबी एहाको आपण बारंबार कहते आपण स्वीकार करते जदि जने डॉक्टर 3 मास खाओ बोली कहिले आमे औषध खाउछु कि नहीं गोटे वर्ष खाइले ही भल हेबो बोली कहिले आमे गोटे वर्ष खाउछु ले ईश्वरक वाक्य 2 दिन पढ़िली 4 दिन पढ़िली किछि हला नहीं बोली आमे कहिबा नहीं प्रतिदिन एहा पढ़िबा ध्यान करिबा जदि ईश्वरक वाक्य आपणक हृदय रे रखिबे तेबे आपण किपर हेला बोली जानिबे नहीं आपण सुस्थता लाभ करितिबे सदा प्रभु आपणा वाक्य अनुसार आपणक दीर्घायु देबे आपण समस्त रोगर उद्धार पाई तांकर नामर गौरव निमंते एही जगत रे बंचिबे एहाको आपण विश्वास करंते आसंत आमे प्रार्थना करिबा हे मनकर दयाल पिता परमेश्वर तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद धन्यवाद देउछु बापा आंभ मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे तुम निकटक आमे आसिछु बापा प्रभु तुमे आम मानक बहुत प्रेम करिछ आमे संपूर्ण भाव रे सुस्थ हेबा ही तुमर इच्छा अटे सेथिपाई प्रभु आंभ मानक निमंते तुमे दिव्य उपाय देइवछ प्रभु आंभ मानक पाई वाक्य सब देइवछ सेथिपाई तुमको धन्यवाद धन्यवाद देउछु बापा प्रभु जे माने एथिक बेले रोगग्रस्त होइचंती पीड़ित अवस्था रे अछंती से मानक तुमे आशीर्वाद करो प्रभु से माने रोगग्रस्त होइथिबा से माने सज्जा रे पड़ी रहिथिबा तुमर इच्छा नहीं से माने सुस्थ हेबा पाई तुमे इच्छा करछ प्रभु मु इच्छा करूची तुमे सूची हुओ बोली
ତୁମେ ସେଇ ଦିନରେ ସେଇ କୁଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଜଗାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସୁପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମରି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।